to my channel Happy Rajut. This tutorial I want to show you how to mix the end like this, the white and black end, but this time I want to use the red one, so the end is the red one. Okay, and this material we have right now, I use the yarn, acrylic yarn, and this color red, black, white, and red, and a pink, sorry, and then fiberfill. I use a glue gun and also the needle and the eyes for the doll, and marker, lighter and scissor, and also the needle. I use a 2 and 0. Okay, so halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini saya akan membagikan video cara membuat semut seperti ini ya. Semutnya berwarna putih dan hitam. Oke, dan di sini saya akan menggunakan benang poli. Nah, di sini ada beberapa warna, 4 warna, kemudian dark brown, bugan, dan bahan-bahan lainnya. Dan bahan-bahan ini bisa kita dapatkan di online shop, di Shopee atau di Tokopedia. Oke, teman-teman bisa mendapatkan semua, lebih mudah mencarinya. Oke, nah sekarang kita akan memulainya. First I'm gonna do use the red color yarn, and first we start to make a 4 single crochet into a magic ring. Okay, do like this, so we make a magic ring. Jadi pertama kali kita membuat 4 ST di dalam magic ring ya teman-teman. Jadi seperti ini. Dan jika teman-teman yang pemula, teman-teman bisa melihat video saya cara membuat single crochet di video awalnya ya teman-teman. Maaf. Jadi ini sudah 3 dan 4, dan bagi teman-teman yang sudah bisa mungkin tinggal lihat patennya. Jadi saya akan lampirkan paten di video ini. Oke, dan sekarang kita akan membuat round pertama sudah selesai. Jadi seperti ini bentuknya ya, single crochet berbentuk seperti V. Oke, 1 2 3 4, and next round 2 I want to make a increase. So increase 3, it means 3 single crochet in the same stitch. Okay, jadi di sini saya akan membuat increase. Jadi cara membuat increase, 3 increase di dalam satu stitch ini kita buat increase 3 kali. Jadi maksudnya kita buat 3 SC di dalam satu stitch. Jadi kita buat repeat 4 kali ya. Jadi saya buat dulu increase-nya yang pertama. Nah ini di stitch pertama ini terdapat 3 SC, 1 2 3. Kemudian saya kasih penanda. Jadi teman-teman, ini di SC pertama ini saya kasih penanda ya. Oke, kemudian di stitch kedua ya, stitch kedua atau loop kedua ini saya buat lagi, dibuat lagi 3 SC di dalam satu stitch yang tadi, yang kedua ini. Oke, 2 3, kemudian lanjut lagi yang stitch ketiga saya buat juga 1 2 3. Oke, kemudian yang stitch yang terakhir sama saya buat 3 SC juga, 1 2 3. Nah, round kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi berjumlah 12 stitches. Oke, for round 2 the total is 12 stitches. Now I make a round 3, I make a 1 single crochet, increase 3, and 2 single crochet, increase 3, repeat 3 times. Okay, and 1 single crochet.
Nah teman-teman, saya mulai dulu ya. Jadi saya lanjut dulu aja. Round ketiga seperti ini, kita buat dulu single crochet di stitch pertama ya. Kemudian jangan lupa kasih marker, kita kasih marker untuk stitch pertama. Oke. Kemudian next stitchnya kita buat increase 3, maksudnya seperti tadi, satu stitch itu kita isi 3 SC, 1 2 kemudian 3. Oke. Nah untuk bagian keduanya lagi kita buat 2 single crochet, 1 2, kemudian kita buat increase 3 kali di satu stitch, 1 2 3. Nah kita buat seperti ini, 2 SC kemudian increase 3, kita buat 2 kali lagi. Oke. Jadi ini 1 SC 2 SC kemudian increase 3, 1 2 lanjut lagi 3. Oke. Nah ini udah yang kedua kali, kita buat lagi 2 SC 1 2 kemudian increase 3, 1 2 3. Kemudian sisa stitch terakhir kita buat 1 SC. Nah ini teman-teman, untuk round ketiga berjumlah 20 stitches. For round 3 the total is 20 stitches. Okay, next we make a round 4. Okay, my friend, this is I make first the head and go up to the body. Okay, and we say like this. So okay, we continue to make a round 4. The round 4 is 2 single crochet, increase 3, and 4 single crochet, 4 single crochet, increase 3, repeat 3, and the last 2 stitches we make a 2 single crochet. Jadi teman-teman, saya buat dulu ya di round keempat itu 2 SC, increase 3, 4 SC, increase 3, buat 3 kali, kemudian 2 single crochet. Oke, jadi saya mulai dulu ya. Saya buat dulu 2 single crochet, 1 2. Jangan lupa kasih marker teman-teman supaya kita tahu di stitch pertama ini kita sudah sampai dan di sebelahnya itu stitch terakhir. Oke. Kemudian kita akan membuat increase 3, yaitu di dalam satu stitch itu kita isi 3 SC. Jadi 1 2 3. Selanjutnya lagi kita akan membuat 4 SC increase 3. Ini kita buat 3 kali. Oke. Jadi saya memulai 1 2 3 4. Kemudian increase 3, 1 SC 2 SC 3 SC di dalam satu stitch. Okay, and repeat 2 more times. Okay, and we make a 4 single crochet, 1 2 3 4, and make a increase 3, 1 2 3. It means 3 single crochet in a 1 stitch. Okay, and next we make a 1 more time, so we make a 4 single crochet, 1 2 3 4, and make a increase 3. We make a 3 single crochet in 1 stitch, 2 single crochet and 3 single crochet, and the last 2 stitches we make a 2 single crochet. 2 stitch terakhir kita buat 2 SC. Now we done to make a round 4. The total is 28 stitches. Untuk round ke 4 berjumlah 28 stitches. Now we make a round 5. We make a back loop only, so we make a
28 single crochet onto the back loop. Okay, so this is a back loop, the yarn, this is a front loop, and this is a back loop, the back loop, back loop, back loop. Okay, and we make a 28 single crochet back loop only. One, so mark here for the first single crochet, yes, and continue to make a back loop only. So back again. Jadi teman-teman, kita bekerja di belakang benang ya, itu namanya back loop. Kalau di depan itu front loop. Jadi kita buat di back loop. Oke, kita buat terus. Jadi kita sampai hitung ya nanti ya. Di sini 4, 6, sudah 6. Lanjut lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, untuk round 5, untuk round 5 udah selesai ya teman-teman. Jadi kita selesai untuk membuat round 5-nya, and then we continue to make a round 6 to 11. Now my friend, we make a round 6 to 11, 6 rounds single crochet in each stitch. Okay, so we come back a regular single crochet, not onto the back loop, but the seperti biasa ya, membuat single crochetnya. Jadi kita buat 6 round, dari round 6 sampai ke 11. Jadi kita buat 6 round itu, kita buat satu stitch itu kita isi 1 SC. Oke, ini kita buat sampai selesai. Oke, jadi 6 round itu berjumlah sama dengan round ke-5 ya, 28 stitches. Round 7 juga sama, round 8, 9, 10 dan 11. Okay, so my friend, you make a 6 rounds. So for the round 6 the total is 28 stitches, round 7 and round 8 and round 9, 10 and 11, same the total all the 28 stitches. And I will be right back and make a 6 rounds more. Okay, now my friend, I already done to make a 6 rounds, so we can count from here. This is a back loop, so this is a 5 on the back loop, so we can count from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 rounds done already. So next I make a round 12. I make a back loop only also, so please continue to make this one. Okay, and we make a back loop, so we make a 2 single crochet, decrease 3, and 4 single crochet, decrease 3, repeat 3 times, and 2 single crochet for the 2 last stitches. Okay, and start, we make a back loop right here, 2 single crochet, 1, 2, don't forget to mark here. Okay, sorry my friend, before on the strip, the round 9 to 10, and we mark, we still for put eyes, safety eyes.
Okay, so like this onto the round 9 and 10. Okay, and the blasting we use the round 10 or 11. Okay, and I only use these eyes. I don't have a safety eyes, so whatever you have, you can use the yarn also. Make eyes with the yarn, it's okay, no problem. Okay, but if you sew this arm, you must use the safety eyes. Okay, jadi saya tidak punya mata yang bagus, maksudnya mata yang untuk mainan anak-anak. Jadi kalau mata seperti ini nanti bisa copot dan bahaya untuk anak-anak, bisa termakan. Oke, jadi gunakan safety eyes lebih bagus. Oke, tapi saya tidak punya, jadi saya gunakan mata boneka yang plastik yang seperti ini saja. Oke, now I'm continue to make a round. I'm back to round 12. So I already make a 2 single crochet and I make a decrease 3. It means we make a 3 times 3 stitch together. So I do like this: 1, 2, 3, and okay, do like this. Jadi saya buat decrease ya teman-teman. Kemudian saya buat lagi 4 SC. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya buat lagi decrease 3. Karet benang di loop stitch pertama, kemudian di sebelahnya lagi, jadi 3 kali, lalu kait keluar. Kita buat 3 kali seperti ini, jadi buat 4 SC lagi. 1 di masing-masing stitch ya, 2, 3, 4. Kemudian buat decrease 3, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu kait keluar. Oke, lalu buat lagi seperti ini, 4 SC lagi. 1, next 2, 3, next lagi 4. Kemudian decrease 3, kait benang yang pertama, sebelahnya yang kedua, lalu sebelahnya yang ketiga, keluarkan. Kemudian kita buat lagi 2 SC, tinggal 2 stitch ya. Kita buat 2 SC, make a 2 single crochet into the 2 last stitches. Okay, and then I'm continue to make a round curve. The total is 20 stitches. Untuk round ke-12 berjumlah 20 stitches. Okay, next I make a round 13. I make a single crochet, decrease 3, and 2 single crochet, decrease 3, repeat 3 times, and 1 single crochet. Okay, and this is a regular single crochet, so not into the back loop. Okay, back to the regular single crochet. Jadi kembali lagi, bukan di back loop ya teman-teman. Jadi ini di SC pertama kita buat dulu, kemudian kita buat decrease 3. Jadi kita kait benang seperti ini, 1 kali, kait benang lagi, 2 kali, kait benang lagi, 3 kali, kemudian keluarkan. Oke, lanjut lagi, kita akan membuat 2 SC. Jadi kita buat 1 SC, next 2 SC, kemudian kita buat decrease 3 ya. Kita buat 1 kali, kait benang, sebelahnya kait benang lagi, keluarkan. Nah, kita buat pola seperti ini 3 kali. Ini kita buat lagi 1 SC, kemudian 2 SC, lalu kita buat decrease 3. Jadi 3 stitch together, 2, 3, keluarkan. Oke, nah kita buat lagi ya teman-teman.
kita buat sekali lagi 1 SC, kemudian 2 SC, lalu kita buat decrease strip. 1 kait benang lagi, lalu kait benang lagi 3 kali, kemudian keluarkan. Oke, lalu sisa 1 stitch itu kita buat 1 SC. Nah, selesai. Untuk round ke-13 berjumlah 12 stitches. For round 13 the total is 12 stitches. Now start stamping the head with the fiber fill. Oke, lalu kita akan isi dakron dulu ya teman-teman. Kita isi sedikit dakron di kepalanya. Sebelumnya kita tata dulu. Kalau takut kita bikin seperti ini, kemudian kita isi jadi dia tidak terbuka. After I add the fiber fill and then I continue to make a round 14. Setelah saya isi dakron teman-teman, saya akan lanjut lagi membuat round 14. Jadi saya akan membuat single crochet decrease, maaf ya teman-teman, jadi saya menggunakan decrease biasa. Saya akan membuat decrease sebanyak 6 kali. Oke. We make a decrease 6 times, and this is the first time. Mark here, okay, and make again decrease. Jadi kait benangnya ya seperti ini ya teman-teman. Kita tahan tangannya di dalam, kemudian kita kait benang sekali, lalu masukkan ke stitch berikutnya kait benang sekali lagi, lalu keluarkan ketiga benang tersebut. Lanjut lagi, kita buat lagi decrease yang ketiga, kait benang sekali. Di sebelahnya juga kita kait benang ya. Jadi di sini kita masuk lagi, kita kait benang, jadi udah 3 benang, kita keluarkan secara bersamaan. Lanjut lagi, ini yang ketiga ya, ini sekarang yang keempat. Kita kait benang sekali. Jangan terambil dakronnya ya teman-teman, kita sorong pakai tangan, lalu kita buat lagi, kita buat, jadi ini ada sisa, kita buat yang kelima ya, kait benang sekali, kemudian kait benang lagi. Kemudian keluarkan, lalu keluarkan 3. Kita ulangi ya teman-teman. Ini kita buat lagi. Agak sempit ya karena kita sedang membuat decrease. Decrease itu artinya pengurangan stitch. Jadi kalau kita buat decrease itu memang dia mengecil. Jadi kalau mengecil itu ya posisi tangan kita ya agak sempit. Oke. Nah, ini lanjut lagi, ini yang terakhir ya decrease nya. Nah udah, kita keluarkan. Oke, ini udah selesai. Jadi sampai round ke 14 berjumlah 6 stitches. Now sekarang continue to make the thorax. So continue right here thorax. Oke. Jadi kita lanjut lagi di sini ya, di badannya. Kita buat ke front loop. Jadi tadi kan front back loop di sebelah sini. Ini yang di front loop, di depan benang ini. Jadi kita buat 6 increase ya,
karena kita punya 6 stitch, jadi kita buat di front loop 6 increase. Jadi di depan sini teman-teman perhatikan, kita buat increase, jadi 2 SC dalam satu stitch ya, tapi di front loop ya teman-teman. Nah ini, jadi saya pakai stitch yang kecil, saya buat marker di stitch yang pertama ya teman-teman. Oke, di SC yang pertama ini udah. Lanjut lagi yang di sini, kelihatan nggak ya? Nggak sempit. Sini ya teman-teman, increase yang kedua. Jadi we make a increase front loop only, make a 6 time, and this is a second time, and make again the third time, 1, 2, yang ketiga kali, and ini yang keempat kali, 1 single crochet, 2 single crochet, lanjut lagi yang kelima kali. Ini di front loop ya teman-teman, 1, 2. Oke, lanjut lagi yang keenam, front loop juga, 1, 2. Oke, jadi untuk round 15 sudah selesai. Kemudian we make already round 15, now we make a round 16. We make a single crochet, increase, repeat 2 times, and then half double crochet, increase, half double crochet 3 times, and single crochet, and then the last stitch we make increase. Oke, jadi teman-teman saya buat dulu ya, SC increase kita buat 2 kali. Kita buat dulu, ini yang pertama 1 SC, si penanda ya teman-teman, 1 SC nya. Kemudian di sebelahnya kita buat increase, jadi sini kita buat increase 2 SC sekaligus ya, 1, 2. Nah seperti ini kita buat 2 kali ya, sesuai rumusnya teman-teman. Kita buat 1 SC, kemudian kita buat increase. Oke, jadi teman-teman perhatikan 1 SC, 2 1 increase ya, jadi 3, 4, 5, 6, jumlahnya ada 6. Oke, kemudian kita buat lagi half double crochet. Jadi half double crochet kita kait benang seperti ini, kemudian kita masuk ke stitch berikutnya ya, kita kait benang lagi, lalu keluarkan 3 benang tersebut. Ini satu half double crochet. Di sebelahnya kita buat increase half double crochet. Jadi di stitch sebelahnya itu kita buat half double crochet itu 2 kali. Ini 1 kali di tempat yang sama ya, kita buat half double crochet lagi. Nah rumus seperti ini kita buat 3 kali. Oke, saya mulai lagi, half double crochet, di sebelahnya increase half double crochet, 1 kali, 2 kali. Lanjut lagi, di sebelahnya kita buat half double crochet lagi, lalu di sebelahnya kita buat increase half double crochet, 1 kali half double crochet. Lanjut lagi, saya ulangi, di stitch yang sama kita buat lagi 1 kali half double crochet. Okay, and then the last two stitches we make a single crochet and increase. Okay, next we make a single crochet first, and then the last stitch we make a increase, so 2 single crochet into the last stitch, into the
same stitch. Oke. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi total di round 16 ini berjumlah 18 stitches. For round for round 16 the total is 18 stitches. Jadi teman-teman, ini udah selesai. Kita lanjut lagi ya untuk round ke-17. 6 single crochet, 9 half double crochet, and 3 single crochet. Jadi for round 17 we make 6 single crochet, 9 half double crochet, and 3 single crochet. Jadi teman-teman, kita buat 6 SC. 1, kita kasih penanda dulu ya, 1 single crochet. For the first single crochet we mark here, and then we continue to make 5 more. 2 single crochet, 3, 4, and then 5, 6 single crochet, and we make a half double crochet, 9 half double crochet in the 9 stitches. In the next 9 stitches, I'm sorry, 1 half double crochet, and the next stitch we make a 2 half double crochet, and next stitch we make a 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9. Okay, and next we make a 3 single crochet and into the next 3 stitches. Sorry, jadi 3 SC lagi di 3 stitch berikutnya. Okay, and now I'm done to make a round 17. The total is 18 stitches. Now I make jadi jumlah round 17 berjumlah 18 stitches. Now I make a round 18. I make a single crochet and decrease, repeat 6 times. Jadi saya buat dulu di round 18 ini, saya buat 1 SC, kemudian invisible decrease, 1 SC, mark here, and make a regular decrease. So repeat 6 times. I make the second time. Okay, and 1 single crochet, 1 decrease, make again 1 single crochet, 1 decrease, lagi 1 SC, 1 decrease. Oke, lanjut lagi 1 SC yang terakhir ya teman-teman, dan 1 decrease. Oke, udah selesai. Untuk round 18 sudah selesai, berjumlah 12 stitches. For round 18 the total is 12 stitches. Now we put the fiber fill. We put starting the shot with the fiber fill. Okay, and it's easy if you use a scissor or pencil, because this is a small hole. Better use the scissor, but be careful, okay? If it's the scissor, don't cut the yarn, okay? Now my fan, after I put the fiber feed and I continue to make a round 19, okay?
for 19 we make a 6 decrease. Okay, one decrease, two, three, oh sorry, four, five, and make the last one, and 6 decrease. Okay, I'm done for round 19. The total is 6 stitches. Untuk round ke 19 ini berjumlah 6 stitches. Okay, now for this one I continue to make the abdomen, so I'm continue to tattoo. So this arm will be for the next tutorial part 2. So I see you to the next part 2. Okay, so we done already to make the head and the thorax. So next we make the abdomen and the arms, antennas, and also the hand and the legs. Okay, see you for the next part 2. Thank you very much. Thank you for watching. Happy watching and stay happy. Bye bye.